اینا سیمنتال های روسیه برادر. داکیومنتالنی سیمنتال گفته آمادگی. پارتی گذاشتم چند کس گرفت رفت برکت یافت شکرانه خدا. رحمت گفته سودگی تو حاضره. ولی با چند کس زکاس کردگی برای همین برادر اسپیت کنین مونه. همه مهنتای ما را مهنتای برادرم با خاطر بگیرین. ان شاء الله هر ماه مال میاره هر ماه. خواهشمندا بیاین ای پیش ببینین برادرها. نمی صاحب مال هم گفت که ای ماده گفت ای تلفن سودا کننده خانه بیای سودا کنه ماده هوای خوبه گفت. اینا ماشین برادرها حوزی آورده فروردگی. میداریم درون سیمکا میکنیم. پای مال مرحمت. چیل سر بقای سیمنتال از دولت روسیه. اینا حوزی سحر همین سحر آمادگی است. فقط همین ای ماشین فروردن شو اسپید نکردیم. السلام علیکم تماشابینان کانال مامور آزیا. خوش آمدید به کانال ما. امروز ما قرار داریم در ناحیه یوان دهه باشخینر. همین برادرمون قریب که اول یک ماه نشده یک پارتی برآورده بودیم. همین برادرمون باز هم بقای سیمنتال برای بستن آورده است برادرها. 40 سر. حاضر نوارا تا آخر تماشا کنین. یک تای لایک مونده. ما همه معلوماتش میتیم برادرها. شما فقط لایک مون اینو کسانی که آبونه شدگی نیستن حتما آبونه شوین. برادرها در همینجا یک چیز دیگر رو به شما برسونیم. همین برادر صاحب همین مالا авиакасса هم داشته است. авиакассایی که مسکو تاجیکستان تاجیکستان مسکو یا اینکه دیگر چیپته های سامالیات در کار باشد. اینا مرحمت آدم باوری авиакассаи باوری رقم تلفنش در روی اکران میمونیم. خب آفیسش در مسکو هست. با مسکو تاجیکستان تاجیکستان مسکو فرق نداره. کسی در بلیت در کار باشد مراجعت کردن میگینید. رقم در روی اکران تلفن واتساپ هست. آدم باوری برادر خودی همین авиакассаи صاحبی مال ها می باشد برادر. 100% 200% جواب میتید. هر یک کلینده هر یک خریدار ده جواب میتید برادر. برای همین کسی ده بلیت ها در کار باشد مراجعت میکنید. و باز هم برادر با برادرانی چارو پرور درابیلکوی اونیورسال هست. برای علافی تر علافی قاقدانگی جگاری با سوتا علافی تر علافای سخت ملایم لبای چیره میزدگی اونیورسال نی درابیلکا 3 کیلووات آلومین 6.5 کیلووات میدی. خب کسی ده چخلش در کار باشد 220 ولتی خانه رازیتکای خانه قطعی کار میکنند برادر. دستافکا با تمام تاجیکستان بپو نرخشون 3300 تا 3600 سومونه درابیلکا هست برادر. رقم در روی اکران. غیر از اینا رزینه ها داریم. رزینه ها برای تای مال برای زمستان. размерош дарозиш 1.85 паҳмиш 1.10 ғавсиш 2.2 сантиметр бародаро. беҳад чизи хубе. молотон акнун курпачада хоб меравад зимистонда гарма как поча дардам ягон чи намешавад. каси да дар кора рақамҳо дар рӯи экран ҳаст муроҷиат кунем бародаро. буқо айни барои бастан айни хурданшона айни вес гирифтаншона. касоне ки сементалои россия пурсида буданд ина марҳамат. видео гузашта мо симентал гуфтем як ду касе ки бародаре ки ҳама не яку мефаҳмидаги мефаҳма ҳар як видеода мегем. ҳам як ду бародаре ки намефаҳманд гуфтаа ки ино симентал неста хеле ино сименталои россия бародаро. документални симентал гуфта омадагиай. аку худон чӣ ҳисоб мекунӣ усунжи ихтиёри худон. документ чизе омадаги боша ҳамияй бародаро. симентал гуфта омадаги мо симентал мегем. симентал дасум додаги симентал мегем бародаро. мана хоб син солшон 9 моҳа 10 моҳа мумкин 2 3 та мумкин то 4 та 5 тара то 1 солаш ҳам мумкин бошад бародаро. барое ки як та зуташ калон метава. қафошона хушро тамошо кунем. ҳозир ма айпешам гузашта нишон метавам бародаро. ина хурдан саломатиш ягон камбудӣ надорад бародаро. ҳамаш ёш
карантин гузаштагиай, укол-пуколш ҳама чизиш кардагиай бародаро. Одили пур. Партияи гузаштаам чанд кас гирифт рафт, баракат ёфт шукронаи Худо. Раҳмат гуфте судагиай то ҳозира. ҳоли бо чанд кас закас кардагиай, барои ҳамин бародаро успед кунед. Мана касоне ки буқа парвариш мекунед, бонӣ мекунед. Мана буқа беҳад устувондор. И паҳмиша тамошо кунем бародаро. хоҳишмандо биёед ай пеш бибинем бародаро. Инами соҳиби молам гуфт ки ай мада гуфт ай телефона савдо кунанда хона биёя савдо куна, мада ҳавай хубай гуфт. барое ки мола ай пеш мебинем, чизе ки ҳаст ҳамура мебинем бародаро. хеле саволу ҷавоб камтар мешавад. Мана ира бинед чӣ вариантҳои хуб. барои ҳамин касе имконият дора мошина бишинем бародаро, биёен пеш ай пеш бибинем мола. ҳамаш ҳам моло айни барои бастаншон айда. хоб весошон бародаро, хоб ай 270 кило то 300 килора, ай 270 то 300 килора бародаро. ҳамин касоне ки буқабонӣ мекунанд ва ё медонанд айни барои бастан айда. чанд бор гуфтестем ша. хоб нархошон ҳам мегем аввали видеода. нархош хоб дофи гузаштам 17-18 ҳазор сомон монда будем. соҳиби мол гуфт ки бисёр паст пурсидеста гуфт. ҳамин аҳамият дода бошен, анами бародар молоша нархоша сабук мемонад. барои ҳамин 17-18 ҳазор сомонӣ нархи удофангира мемонем. некин бародаро ҳамин савдора шурӯъ кунем. камтарак муомила дорад, бисёр не камтарак. калоношон 18 ҳазорӣ кам муомила дорад бародаро. хоб майдошон 17 ҳазор сомонӣ. кило нест, фақат поча савдо бародаро. нархош сабукай. весшта туғри мегира 100%. аҳамият додагиё бошад, ина мефаҳмидагиё мефаҳмад. нархора сабук мондеста ҳамин бародар. барои ҳамин дуруст фаҳмен, калонош 18, майдош 17 ҳазор сомонӣ. муомила дорад, дастафка дорад бародаро. муомилаш камтарай. барои ҳамин савдора шурӯъ кунед илтимос. ҳамаи меҳнатҳои мора, меҳнатҳои бародарам ба хотир бигиред. иншоалло ҳар моҳ мол меорад. ҳар моҳ шумо метавонед ки пешакиам заказ кунед. ҳар моҳ иншоалло мол меояд. ҳозир ай пеша мегзарем, ай пешошонам хурданшона нишон метем бародаро. ана бародаро хурданшона як бор бинем. алафи қоқа задеста бародаро. хурдан саломатиш ягон камбудӣ надорад. инҳоро фақат ҳамин тарбият кардан дар кор, бонӣ кардан дар кор. хоб аксарияти шохдор будааст. агар шохдору бешох касида аҳамият дошта бошад, шохдор бешох аралаш будааст, не ки шохдориш бисёртар будааст бародаро. шохдориш ба зебтар метавонад ба фикри ман. бо хто медонем чӣ хеле гуфтем, хурдан саломатиш ягон камбудӣ надорад. хоб суроғара гуфтагием, суроға ноҳияи Ёвон, деҳаи Бошқайнар. аз номи канали Маъмур Азия занг мезанед. хоб муомила карда арзон карда метиҳад бародаро. 17 ҳазор сомонӣ то 18 ҳазор сомонира. боз ҳам камтарак муомила мешавад. бародаро навора дар ҳаминҷа ҷамъбаст мекунем, бисёр дароз намекунем. асосан чизҳои асосиро гап задем. хоб касе видеоро то ҳамҷаро то охирша тамошо кард, дар комментарӣ рақами 45 нависен. чанд кас то охир тамошо кардагиша бифаҳмем бародаро. касоне ки обуна шидаги нестанд, ҳатман обуна шавем ба канал. лайкорам фаромӯш накунед.